So, Coulomb's law in vector form. We already discussed that the force of attraction or the force of repulsion between two charged particles is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. But since force is a vector quantity, it is better to write Coulomb's law in vector form, right? যেটো force vector রাখি আমি vector রাখি গতিকে force to Coulomb's যেটো law force or equation আমি তাক vector form লিখিব লাগিব পাৰিব লাগিব in terms of unit vector and in terms of position vector, sorry, displacement vector, right? So there are two charges q1 and q2 separated by a distance r, right? Two charges q1 and q2 separated by distance r. Since the charges are similar, therefore the force between them, the electrostatic force between them is repulsive. F1, F12 and F21. Force on Q2 due to Q1 is F21, right? Force on Q1 due to Q2 is F12 vector. Displacement vector of Q1 towards Q2 is R12 vector. Displacement vector of Q2 towards Q1 is R21 vector, which is along F12 vector, right? কি কৈছো দুটা চার্জ আছে, দুটা আধান আছে q1 আৰু q2, আধান দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হেতু বল r আৰু সেই r দূৰত্বত থকা আধান দুটাৰ মাজৰ যেটো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স হ'ব হেতু কি হ'ব ৰিপালসিভ বিকৰ্ষণ হ'ব আৰু সেই বিকৰ্ষণটো ফলটো কি f1 আৰু f21 হল। কিন্তু f21 টো কোন কি ফোর্স F21 to হল Q1 ওপৰত দিয়া ফোর্স, সরি Q2 ওপৰত দিয়া ফোর্স কোনে দিছে Q1 এ দিছে, আকৌ Q1 ওপৰত Q2 এ দিয়া ফোর্স কিমান F12 ভেক্টর। Q1 to Q2 ফালে ডিসপ্লেস হলেহে এই চার্জটো রাইট সাইডে যাব, সেই ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰটো কিমান Q1 ৰ R12 ভেক্টৰ, আকৌ Q1 ৰ ফালে Q2 to displace হ'ব লাগিব, তেতিয়া এই চাৰ্জটো ফালে আহিব, সেই ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰটো কাৰ Q2 ৰ কাৰ ফালে Q1 ৰ ফালে কিমান ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ R21 ভেক্টৰ, ৰাইট? Here let us consider F12 vector is a force on Q1 due to Q2. F12 is the force on Q1 due to Q2. F21 vector is the force on Q2 due to Q1, right? F fourth next R12 vector is the displacement vector of F12 vector, car displacement vector Q1 or কোন ফালে গৈছে এরোটো কোন ফালে আছে রাইট সাইডে, so displacement vector of Q1 কোন ফালে towards
Q2 R21 vector is the displacement vector of our displacement vector Q2 to কোন ফলে আহিছে লেফট সাইডে আহিছে কার ফলে আহিছে Q1 এর ফলে আহিছে এটো displacement vector of Q2 towards Q1 ঠিক আছে এটা মই একটা এডিশনাল কথা কৈছো সাপোজ আমি এটা ভেক্টৰ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো কৈছিলো লাষ্ট ক্লাছত a ভেক্টৰ এটা ভেক্টৰ মডুলাস অফ a ইনটু n cap এনেকৈ লিখো এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি এটা ভেক্টৰ আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ভেক্টৰ a is equal to modulus of a into modulus of a n cap is the unit vector represents the direction of the vector and modulus of a is the magnitude of the vector ঠিক আছে সো এই যেটো ভেক্টৰ আছে ইহতৰো কি হ'ব পাৰে ইহতৰো এটা ইউনিট ভেক্টৰ থাকিব পাৰে যেনেকৈ a ভেক্টৰৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি n cap তেনেকৈ r12 ভেক্টৰৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি r12 cap r12 cap is the unit vector of r12 vector which is displacement this is a displacement vector car q1 car fale towards q2 right so r12 cap is the unit vector of the displacement vector r12 vector what I likhisu r12 vector unit vector of r12 vector 1 2 1 2 1 2 vector is the vector 1 2 cap is the unit vector r21 cap is the unit vector of r21 vector the vector confusion ase then 11 or book khona korba sabo lage unit vector of r21 vector clear so etia force with a vector motion in vector form force on charge q1 due to q2 is f12 vector equation to kiba ছিল Coulomb's equation 1 by 4 pi epsilon naught charge gita ki q1 q2 divided by r square but a r ko jodi moi displacement boli law modulus dilu displacement or distance then ami to vector dibo parim eto vector ki dim r12 vector direction of kuntu displacement vector ase r21 a2 arrow r a2 arrow same direction hai so eto r21 vector r21 modulus of r21 square into r21 cap vector ta kenake represent kore efale jodi vector thake efale unit vector thakibo lagibo ei unit vector to car unit vector yeah unit vector of r1 sorry unit vector of r21 so 1 2 2 1
1 to 2 1 ঠিক আছে সেম ডাইরেকশন তোমাক লৈছো এইটো ডাইরেকশন f1 to এইটো r21 ঠিক আছে এইটো মানে as a whole modulus charge scalar quantity distance scalar quantity 1 by epsilon not constant so মই ইয়াত modulus লৈ ইয়াত লৈছো so this is the vector form of Coulomb's law in terms of unit vector, right? Unit vector terms. But But since R21 vector is equal to modulus of R21 into R21 cap, like this. A vector, that is R21 vector, modulus of A, that is R21 modulus of R21, and n cap to be R21 cap. Eke type hoise so R21 cap is equal to R21 vector divided by modulus of R21. So substituting R21 cap in this equation, this one, you have to substitute kori diu. You have to keep F12 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q2, R21. Where do we have substitute for you? R21 vector divided by R21. ঠিক আছে এইটো ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিলো এইটো ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিলো এইটো ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিলো তেতিয়ালে R21 modulus of R21 is equal to modulus of R21 cube ho jabo therefore the expression is F12 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 cube R21 over cube ঠিক আছে into R21 vector. This is the equation of Coulomb's electrostatic force in terms of displacement vector. Equation number 1. এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন বিলাক এনেকুৱা হ'ব পাৰে right the expression of Coulomb's electrostatic force in vector form so either তোমালোকে এটো লিখিব পাৰা or এটো force or equation হল in terms of unit vector that is R21 cap আছে unit vector আৰু এটো force or equation হল in terms of displacement vector R21 vector was ঠিক আছে force in terms of displacement vector. F12 force is the force on Q1, Q2, Q2 and first expression to first equation to force on Q1, Q2, Q2 let me show you. Similarly, force on Q2 due to Q1 কিমান হ'ব R21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12 cube
into R12 vector. Right? The second equation of force can be written like this. Similarly, force on Q2 due to Q1 is F21 vector. 1, 2 is the force on Q1 and 2, 1 is the force of Q2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by, in case of F12 displacement is R21 and in case of F21 displacement is R12 cube into R12 vector. It will second equation. ঠিক আছে, equation number 2. এইটোৰ দৰে মই ডিৰেক্ট কৰা নাই, এইটোৰ দৰে আমি ইকুৱেশ্যনটো লিখিছো, ফোৰ্স অন Q2 ডিউ টু Q1, Q2 ৰ ওপৰত ফোৰ্স, Q1 ৰ কাৰণে যিটো ফোৰ্স এটো আমি লিখিছো ডাইৰেক্ট এইটোৰ পৰা লিখিব পাৰিছো। মনত ৰাখিবা, যদি ইউনিট ভেক্টৰ টাৰ্মছত থাকে তেতিয়াহ'লে ডিসটেন্স স্কয়াৰ থাকিব, আৰু যদি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ টাৰ্মছত থাকে ডিসটেন্সটো কিউব হৈ থাকিব। But from the circuit, from the diagram, displacement vectors are opposite. The direction of displacement vector are opposite, but the magnitudes are equal. Right? Displacement vectors are opposite in direction, but magnitudes are equal. Then the vectors are said to be negative vector to negative vector. Vectors are said to be negative. মনত আছে না? এটা ভেক্টৰ এটো রাইট সাইডে আছে ভেক্টৰ A, এটা ভেক্টৰ এটো লেফট সাইডে আছে ভেক্টৰ B, direction to left side to right side, opposite in direction, but the magnitudes are the same, equal. Then they are said to be negative vector to each other. So vector A is equal to minus of vector B, you can write, and vector B is equal to minus of vector A. মনত পৰিছে? So আমি এটা দেখিছো Q1 চার্জ টু লেফট সাইড রাইট সাইডে গৈছে, Q2 চার্জ টু রাইট সাইড লেফট সাইডে আহিছে। So displacement vectors of the charges are opposite in direction, therefore displacement vectors are negative. From the figure it is seen that R21 vector is equal to minus of R12
R21 vector. R21 vector is equal to minus of R21 vector, or R21 vector is equal to minus of R12 vector. And magnitudes are equal. R12 modulus of R12 is equal to modulus of R21. Vectors are opposite, therefore minus, but magnitudes are equal. R12 is equal to R21. Right? Equation number 3. So substituting equation 3 in equation 2. Substituting equations 3 in equation 2. R12 is equal to R21. You can write here R21 and R12 vector minus of R21. You can write here. Okay? So therefore substituting equations 3 in equation 2. 3 equation to put korbo lage ki kore f21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by here we can write r21 is equal to r2 is equal to r21 q into r21 r12 is equal to minus of r21 minus of r21 minus of r21 vector. Right? So this equation is F21 vector is equal to 1 by 4 minus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 modulus of r21 cube into r21 vector. So minus this part is equation number 1. Is it? This part is equation number 1. So equation number 1 is F12 vector. Okay, from equation 1. A part 2 equation 1 or সৈতে সমান হৈছে না equation 1 or left hand side to কি আছিল f21 vector. So from this equation it is clear that electrostatic forces may be attractive or repulsive. Electrostatic forces between the charges are equal but opposite in direction. This negative sign indicates that the forces are opposite. Right? Therefore, it is clear from equation from
that electrostatic forces between the two charges are equal and opposite. ঠিক আছে গটিকে আমি যদি দুটা চার্জ সিমিলার চার্জে হোক বা ডিসিমিলার চার্জে হোক একেজাতীয় আধানেই হোক বা বিপরীত জাতীয় আধানেই হোক আমি চার্জ দুটা যদি কিবা এটা মিনিমাম ডিসটেন্সত ৰাখো তেতিয়াহলে এইটো হেতু ফোর্স দিব আৰু ফোর্সটো এট্ৰাক্টিভে হোক বা ৰিপালসিভে হোক ফোর্স গিটা ম্যাগনিটিউড ইকুৱেল মান সমান আৰু কিন্তু ডাইৰেকশন বিলাক অপোজিট বিপরীত বুঝি পাইছা গটিকে আমি আমাক যদি কোৱেশ্চনটো সুধে এক্সামত যে কুলম্বস ল যেটো ফোর্সৰ ইকুৱেশন হেতু যদি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিব লাগে তেলে দুই ধৰণৰ আমি লিখিব পাৰো এটা হল ইউনিট ভেক্টৰ টাৰ্মছত r ক্যাপ যেটো আছে তাৰ টাৰ্মছত লিখিব পাৰো হেতু শুদ্ধ আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ যেটো আমাৰ r21 ভেক্টৰ লাষ্টত লিখিছো যত কিউব হৈ যায় এটো কিউব আহি যায় ভেক্টৰ লিখিলে কিউব হৈ যায় আৰু ইয়াত ক্যাপত লিখিলে এটো স্কয়াৰ হৈ থাকে সেই দুটাই লিখিব পাৰি বুজি পালা ইমান এতিয়া নেক্সট টপিকটো আমি যে ডিসকাস কৰিবলৈ যাও আমি দুটা ফোর্সৰ দুটা চাৰ্জৰ ওপৰত আমি ফোর্স ডিসকাস কৰিলো যদি এটা সিস্টেমত মাল্টিপল চাৰ্জ থাকে বহুত সংখ্যক চাৰ্জ থাকে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে দুটা ফোর্স দুটা চাৰ্জৰ ওপৰত দুটা ফোর্স পালো আৰু প্ৰুভ কৰিলো যে সেই ফোর্স দুটা অপোজিট q1 ৰ ওপৰত q2 এ দিয়া ফোর্স F12 আৰু q2 ৰ ওপৰত q2 এ দিয়া ফোর্স F21 দুটাহে চার্জ আছিল দুটা ফোর্স পালো যদি মাল্টিপল চার্জ থাকে অসংখ্য চার্জ থাকে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম ঠিক আছে যদি মাল্টিপল চার্জ থাকে তেতিয়াও ইটোৱে হিটোৰ ওপৰত ফোর্স দিব তাত এটা প্ৰিন্সিপল আছে যাক কয় সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল তাৰ স্টেটমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ হয় total force but net force on a charge due to all other charges present in a system is equal to the vector sum of the individual forces right যদি আমি এটা চাৰ্জৰ ওপৰত বাকি যিমানখিনি চাৰ্জ আছে n চাৰ্জে যদি তাক ওয়ান ফোর্স আছে তেই টোটাল ফোর্সটো যদি উলিয়াব বিচাৰো তেলে আমি সব প্লাস কৰি দিম সব ফোর্স প্লাস কৰি দিম হেতু হ'ব আমাৰ নেক্সট টপিক নেক্সট ক্লাস